Our turret has been destroyed. Life is but a dream, but I want to make it a glorious one. Mega kill! Wiped out. Our turret is under attack. Kita nyo yan guys, isa yung one hit. Di ko na ipapakita sa'yo, baka dayain nyo lang yung build ko. Pero may awa na rin ako sa inyo. Ito na, ipapakita ko na. Ito. Kita nyo na? Joke lang, hindi pa yun. Ito. Ayan ginagamit ko. Pang one hit. One hit na. Ulit natin yun. Huwag ka na mag-ataka. Kita niya? Kita niya? Pachako minions! Pachako minions! But I want to make it a glorious one. Last build na lang natin. Beatrix 1, enemy 0. Our turret has been destroyed. This feels right. Your team destroyed a turret. One bullet, one head. Our turret is under attack. Monster kill. Wiped Has out. been destroyed. So guys, tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. Gagawin ko sa kanya guys. Tingnan nyo. Tuturo ko rin sa inyo to guys. Sa mga bata lang. Sa mga bata lang to pwede. Bawal to sa mga hindi na matatanda. Pasensya na kayo guys. Kasi pambata yung boses ko. This Beatrix 1, enemy 0. Come on, be a pro! guys, one hitin na natin guys. Ay, sorry guys. Dito mama. Ala, ang turi ko! Ang turi ko! Dip muna niya guys. Dip ka na eh. Pati ano yun yun? Salamat! Dipot ko di! Di ka na. Puli na. Dip pa na. Maganda ka friends. One hit. Lugay ko na pagad na. Pag dip sa, dito sa gilid. Mapatay tada karon. One hit pa kagani da. Okay. Tika bung. Dili akong game na to. Yan eh. Pulang. Ako matik. Buwan mo ko, Kimi.
Biyat, biyat. Kunyari ka, ano ka lang, te. Tapos, ano ka. Simpleton. Hala. Ginawa mo ka na. Nagipagata ka. Kapuli ko akong base. Life is but a dream, but I want to make it a glorious one. Beatrix 1, Zero. Yay, katulad ka. Imo base ya. Imo base ya. Mapatay na. Why na? Oh, ano? Abiyat, abiyat.